अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। सुभान अल्लाह। यार एक मिनट ठहर जा यार। وكان الله بكل شيء عليما सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا सुभान अल्लाह। وسبحوه بكرة وأصيلا सुभान अल्लाह। هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام सुभान अल्लाह।
تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो।